We are trying. See, I'm not saying it's 100% successful. 100%. I agree that it's not 100% successful. आता त्याका जे पैसे पळय आता आशिल्ले तेजे जे आशिल्ले तो 2 crores 74 crores 2 crores 74 lakhs plus 1 crore 26 lakhs for mechanical. It was put together for South Goa stretch of 4 crores, around 4 crores. In that, we could not succeed in mechanical because there were NGOs who were trying to do. Because if you do mechanical, the costing comes drastically down, but they were not allowing you to do. They brought one old machine and tried to do, which failed. So we are still trying to identify a good machine to start the mechanical plant, 8 kilometer stretch. So automatically the mechanical you have to give a manual slot, but it has not exceeded the tendering cost. It is within the tendering cost. It is within the tendering cost. That is the argument. अरे पण समज टेंडर डॉक्युमेंट काढला and you are not ready for it, but you are paying the contractor to everything what he does not have. That itself you are showing that you are paying the payment. अरे Now तुमचे मोठा केबिन घालून ना राव रे, 11 लाख राव रे. in that तुझे payment समज ना. what are समजा मजा ना, ना, ना. payment सगळं कॉन्ट्रॅक्ट करून असा पळय हय. तो 5-7 कोटीचो तो म्हणटा पळय दोन्ही मेळून 14 कोटी आशिल्ले साडे 14 crores 51 lakhs. झाले हांव सांगता पळय 14 crores 51 lakhs. 51 lakhsचो दोन्ही मेळून आशिल्ले हय. तितू ब्रेकअप तेका खबर ना हांव सांगता ब्रेकअप हय. जे 7 कोटीचे ब्रेकअप आसा 2 crores 74 lakhs मॅन्युअल सेग्रिगेशन म्हणजे मॅन्युअल कलेक्शन 1 crore 26 lakhs वॉज मेकॅनिकल कलेक्शन 11 lakhs अरे, was for mechanical Pota- collection उलयतनार आमी. ना उलयता मरे लेट मी फिनिश 11 lakhs was for Pota cabin 34 lakhs was for dustbins 30 lakhs was for segregation piece 28 lakhs was for composting हे total कोटी 7 crores कितले झाले But this is not paid. This is No, not no, paid. what have you paid for? Okay. What have you paid for? it is paid for collection What collection? Whose अरे, collection? whose collection अरे म्हणा? तुका whose हांव collection म्हणा? हांवें मरे व्हिडिओज दिल्या हांवें फोटोग्राफ्स दिल्या गमेला घेवन मनीस कसो वता सँड ड्यून्स कशे कापता तू म्हज्या बरोबर मिरामार यो अरे, त्यांची पयली- रेसिडेन्सी फाटल्यान अरे उलो न्ही रे पयली वी आर नॉट इन अ फिश मार्केट फिश मार्केट प्रश्न नाही Allow somebody else to talk. see I'm allowing you to talk Let me talk, but you don't can talk. make allegations proper I'm not allegation. photographs you can make photograph It is not allegation. Okay, It is not allegation. Yeah, It is a सांग, charge. Okay, what is It it? is a total charge. सांग. तू समज सँड्यून्स कट करून समज भितर हे घालता थंयच्या थंय समज गार्बेज पोना घालता आनी माती वयर देंवयता सँड्यून्स कटिंग इट सेल्फ इज अ तुजी इट्स अ क्रायम पूण तें करता तुजी कलेक्शन जायना फ्रॉम द बीच लायन फ्रॉम द शोर लायन 100 meters यू आर सपोज टू क्लीन अप तुजी 30-40 मिटरावर जायना यू टेक मिरामार यू टेक कोलवा यू टेक एनी जंक्शन आय विल टेक हिम इफ ही इज नॉट सीन इट की एखादी तो कितें जाला तो सगळ्या कडेन घुसपाला येतलो ताका स्वताकूच खबर ना बिकॉज ही इज टोल्ड अशें जाता ही इज गोईंग बाय इट हिज हांव ऑल स्वता- इन्फॉर्मेशन हांव स्वता असिस्टंट्स आसा. आर गिविंग कमेंट्स फॉरगेट गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा नोटीस काढल्या हांव म्हणटा इन्फॉर्मेशन असिस्टंटाचे रिकॉर्ड आसा की लेबर ना आसा. सायटीर काय आसा, जायना correct. कांयच अरे करेक्ट म्हणटा हांव करेक्ट म्हणटा So तूं when these correct म्हणटा. operations are not happening and when they are paying this type of contractors 14.51 crores which is You are saying Wait, 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 Okay, 8 कोटी आणि 7.5 कोटीचे जे ब्रेकअप असा साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा हय. द बेसिक वॉज द बीच क्लिनिंग टू बी डन राईट आता आम्ही तो बीच क्लिनिंग जायना मरे तुम्ही सगळे जे तुम्ही सांगू सोदता इज ओनली वॉट ही इज ट्राइंग टू पुट अ क्लेम आय एम स्ट्रेट अवे पुटिंग अ चार्ज आय हॅव केप्ट माय फाइंडिंग्स अँड थिंग्स ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस यू क्लेरिफाय द थिंग्स Okay. आरटीआय नोटीस No, just to get clarity, what you are saying, that even the money that government is paying for the collection purpose is not been done. nothing is being done. Nothing is It done. is a Okay, shack okay, scam. म्हाका सांग if it was not done we would not have got awards for these beaches तुका ते काय खबर नासता म्हाका फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कोलवा पास्ता हाडाकडे पावला? सांग बात उलय नाका कोलवा पास्ता हाडाकडे पावला? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री गोवाज वीच बीचेस आपण बुरून हाडले हांवें आगोंदा पालोले मांद्रे काबुलसी बेनोली आराबोल वार्का काय गिणी ना? कितें जालें कितें अवॉर्ड काय मेळ्ळो गिणी ना out of that in TripAdvisor out of 25 top beaches of Asia where Agonda, Palole, Mandre, Kabulosi, Benoli I'm not saying I'm not denying that see any activity when it is labor oriented see laborak तू टॅगा लावन सुणी दी तेका टॅगा लावन बनोवपाची ते मागीर तुम्ही tender document कोणाक घातले? कामां Tender document कोणाक काम घातले? देनो जेका क्लिपा लायताले गोरवां तुम्ही 8 महिने बसून केला मरे. तेका कोण कामा लायलो he will try to see how is he must have removed who say no but what reports what he is saying yes the reports are there we are correcting ourselves
मनी इज नॉट गिवन टू हिम. Where money is not 14 being 14 paid? कोटी म्हणता पळय. अरे अरे. तेका मायनस केला ते सगळे डिटेल दिता. प्रमोद. टू पुट अ सिस्टम इन प्रमोद. प्लेस यू रिक्वायर सर्टन टाइम. You are saying- he is diverting the topic. No, his issue is- First 15 months were given. Oi. First 15 months were given to prove the credibility of this particular thing. 7 ताज्यात LAQ रिप्लाय प्रमाणे 7-12 ताजी सोपले. They are supposed to give grading. If the grading is beyond C, they are supposed to disqualify and yeah, discontinue. correct, this to follow. discontinue. Otherwise, give him another 5 years. 5 years 15 कोटी समज डेड डेड वर्साक रे डेड वर्साक. अरे बाबा डेड तुमचे वर्साक स्वतःचे वर्सांनी करपाक नोटिंग जाय. तुमचे 1.5 स्वतःचे years, नोटिंग दाखव 15 months. 15 कोटी पर इंटू 5 years कितले झाले 75 कोटी झाले. बरोबर. सो यू आर आयडेंटिफाईंग अ पर्सन टू सांगतो कॉन्ट्रॅक्टर्स तो. हु आर तो नॉट पोतून वर्किंग. 15 कोटी सांगता. तुम्ही मग ग्रेडिंग सांगा. अरे एक पाटी डिस्क्वालिफाय केला सांगा मला. अरे हे पैसे आसा पळय ते सांगता. हांव तुका सांगता 15 कोटी न्ही ते 5 वर्सां ते 11 पळय. इट इज द फर्स्ट इन्सिडेंट ऑफ पोटा कॅबिन. कित्याक एवरी इयर पोटा कॅबिन घालपाच्यो. ताजे आर्ग्युमेंट किती ना, आहा? तो तुका बरोबर. 15 कोटी घालता पळय ते 15 कोटीचे ब्रेकअप झालं तो ऐकून घेना. पोतून एकदा पोटा केबिन घातले ते पोतून घालपाना ते उरले. हय. मायनस. डस्टबिनां घातली ती सेग्रेगेशन पीट हे सगळे मायनस जाता. 75 crores म्हणटा. म्हाका कळना. 75 crores जाता ते. No, Nilesh, ते Nilesh, सांगता no, पळय. Nilesh, अरे Nilesh, वा वाच. Ron, तुका Ron, वाच. Ron. तुका इंग्लिश कळना तर तू म्हाका वाचून Okay, तेका okay. वाचून दी. No, no, Nilesh, म्हाका तागेलो क्वेश्चन आसा. ना ताजो क्वेश्चन तो आसता. घोडो कसो. ना हे उलयलो. ना कितें नॉट करता बिकॉज ऑफ दॅट. निलेश ताजी क्वेश्चन आसा की तुम्ही ग्रेडिंग करतले म्हणून सांगिल्ले ते ग्रेडिंग जर सी जाले किंवा ताजे सकल जर आले काडपाचो. तुम्ही डिस्कंटिन्यू करता काडपाचो, म्हणून 100% तो काडपाचो. म्हणटा Grading किती जालें? ओके तो म्हणटा ग्रेडिंग किती अरे जालें. पळय ग्रेडिंग 7-12 सोंपले. ग्रेडिंग पळय आसा. हय. ग्रेडिंग कोणे करपाचे. ग्रेडिंग देर इज अ टीम हू इज सपोज टू द ग्रेडिंग इन ईच पार्ट. बरोबर. देर आर आयोज देर आर मागीर सगळे एक टीम आसा. तितून हांव आसा मिनिस्टर आसा सगळे आसा. बाकीचे शेकवाल्याचे दोग जाण आसा सगळे टीम आसा. ताका खबर नासली. पूण हांव कितें सांगता दीस ग्रेडिंग हॅज टू बी सॅट एंड डन. बिकॉज ग्रेडिंग इज नॉट डन दॅट मीन्स यू स्टॉप द वर्क अँड यू डिस्कंटिन्यू अँड यू रिफ्लोट इट. नो maybe there are delays in putting all the systems in place because it's the first time in So you are giving benefit of Pramod, doubt to the contractor. no, see, you are not listening Pramod, to me. See, they are one cartel. Okay, wait. जे ग्रेडिंग पळय करपाचें आसा हय. ग्रेडिंग दे आर डुईंग इट. इट इज आफ्टर 15 months. This is month of where this is not 2016 January. This is 2017 January. This is 2016 January. हय. What he was taking December 15 months December खबर आता. So this is January. So the grading is being done and if बरं. he has not दुसरो issue आहे. I will if he continue. has- Pramod, November. This is very important to what he said. ताका स्वताक पहिले खबर आसता. August. ग्रेडिंग आसा ग्रेडिंग वे सपोज टू डू विथ मंथली डिडक्शन्स. तुझे परफॉर्मन्स प्रमाणे 5% डिडक्शन 10% डिडक्शन 20% डिडक्शन. दिस इज एज पर ग्रेडिंग एवरी मंथ. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिटिंग अँड डिसाइडिंग ऑन ग्रेडिंग. ना रे, द मंथली हे मातशे वाच. अरे तेशें No, न्हय. A grade तूं is awarded, continuation there of will be no contract deduction म्हणटा. from last monthly. He is talking about continuation of. I am talking about continuation of the I am contract after talking 15 about- months. yeah. What No, he no, is talking Ron, about Ron, grading Ron. for payment. Nilesh, एक गजाल म्हाका सांगा. This is You are confusing your own self. But- no, you Ron, have Ron, additional Ron. terms here, very clear and categorical, which are being specified, which show what it is. Your grading is monthly done. Why you have to do again grading of that thing after 15 months? So to compile the grading. What is the compilation of अरे grading? तू पण मला compile आज तू 7 whether to बाराची- continue that tender after 15 months. No, But मागे when एक you have गजाल. hundreds of complaints, we are making a charge. It's a scam. You are making we are a charge. given the proof what it is. See, there Where is the Ron, question Ron, of it मागे of- गजाल. म्हाका सांग. Ron, Ron, I will tell you two numbers 7030077449 Right. 7030088669. These are the two numbers publicized. We publicized to remove photograph and send on a WhatsApp message. Now आता म्हणटलो सगळ्याकडे WhatsApp म्हणटलो तेही सारखे हांव ना म्हणना पूण हे दिसा तो publicized. ओके एका म्हाका लोकांक लास्ट फायनल म्हाका एक गजाल सांगात. दिस इज नॉट ओन्ली दीस. काल बाकीचे जेन्ना इश्यू आयले फायनल म्हाका एक गजाल की टुरिस्टांचे कितली जाण येतात हे आमी कशें मेजतात हाजेर सुद्दां उत्तर दिवप सारकें जमलें ना. वॉट इज युअर वन सजेशन टू टुरिझम मिनिस्टर और यू वॉन्ट निलेश काब्राल टू बी द टुरिझम No, I मिनिस्टर. think the vision of the tourism minister is lost. Your because only of- solution because of is change the self-development. minister. ना कित्याक सांगता तुका Your only solution is एक change the चार्टर minister. ताणें दिला दुबयचो. हय. दुबयच्या चार्टर दाखयला दुबय चार्टर जाता दुबयच्यान गोंया चार्टर येवंक लागले आता खंयचे देव नकळो आणि पॅसेंजर झिरो म्हणून. आता ही रिप्लाय टुरिझम डिपार्टमेंट दिता. ही विल ऑल्सो डिफेंड दॅट पार्ट. आय वुड ओनली से tourism has lost its direction and its Change the vision. minister. The economy has failed. Change the minister, and it's time for 2070 to make the necessary changes. There is no commercial further change. taxis Final? commercial taxis तो पळय सांगता ना, नाही, final एकच गजाल. बिझनेसमॅन Yes, Commercial taxis खंयचे आयले रे? अरे कमर्शियल टॅक्सीज वॉट डिपार्टमेंट खंयचे कोण कमर्शियल टॅक्सीस उलयला? विच ना तशें न्हय रे हांव तूं 70% 76% जे रेव्हेन्यू आसा ते कमर्शियल डिपार्टमेंटाचे अरे commercial taxes कित्याक वता रे? Why is there a need on commercial taxis? निलेश म्हाका फायनल एकच गजाल सांगात की कालची जे परफॉर्मन्स पळयले डू यू taxes सिरियसली आहे बिलीव दॅट इदर युअर मिनिस्टर नीड्स टू स्टडी मोर
or as he says there is a serious problem with the department? How would you say? Final. Final. let us be Or very- there is no problem with the department. No, let me be very frank to you. Yeah. Let me be very frank. Yeah, I am not defending the department. I am not defending the government. Let me be very frank. Yeah. First of all, see, police water, there was no beach cleaning in system in place. Whatever he is referring to, small elements were happening, it was not satisfactory. So we tried to do a process of a comprehensive beach cleaning. I am not saying that it is 100% successful. It is not successful. You are saying you are trying to be better. We are trying No, to be but they're better. paying them let me 100%. tell Okay, the final, person. final. अरे तू का Quickly, paying quickly. ते- You are ते paying सांगता them पुढे. 100% अरे successfully. करणार आहे साहेबा. बरं, करणार okay, आहे. हां, एक लावा, झालं. let's- बरं, yeah, दुसरे quickly, दुसरे yeah. दुसरे जे आसा Right. सी व्हॉट इज टोटल टुडे इकॉनॉमी ऑफ द गव्हर्नमेंट सी मायनिंग बंद जातरी खंय तरी पयशे येवपाक जाय the taxes collected from various heads in different department, commercial department, reflects to show that 76% or 75% of the total collection of taxes from the commercial department of the revenue generated. So it shows how this tax will come. It will come in from the 5-star hotels, from 3-star, all different types of hotels where there is taxation. So you are involved. saying the performance is good. So how, see now, thirdly, what he is saying about referring to not giving proper Reply. figures of the tourists coming to Goa. See, on a domestic airport, you can't identify who the tourist and who is the charter tourist. figures रे. Okay, Charter figures. I'm talking about charter figures. इतल्याचेर आता म्हाका एक Charter गजाल- figures ना? असं फाल्यां दिता तुका बरें, म्हाका एकच गजाल दिसता हांगा सारकी की खंय तरी आनी हाका कालूय म्हणिल्लें हांवें पण ह्या असेंब्ली सेशना भितर निलेश काब्राल seems defending the government better than their No, own I minister. will say Than their if- own if they are ministers. transparent, let them give us half an hour discussion on this subject. And you will सगळे उक्ते सगळे असले. उक्त्यातले. अरे करा उगते बरें. there are various forums. ओके हांव निलेश करा उगते ओके हांव निलेश रावल्या मरे, म्हाजेर नका उगते. हांव इतलेच गजाल सांगता की अल्टिमेटली लोकांचो पयसो ताचो विनियोग सारको जावचो इतली सगळ्यांची 100%. इच्छा आसा आणि म्हजी इच्छा. ते जातले इतलेच मागता आणि तुम्ही दोघी जाणां कडेन हे हेल्थी डिस्कशन अशें चालू हांव गार्बेज दवरचें कलेक्शन करता म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीन तो कलेक्ट करता ते येवन लोकांनी पळोवचें. लोकांनी पळोवचें हेंय सांगता आणि इतल्याशें थांबता तुम्ही आयला इतली बरी चर्चा केली थँक्स अ लॉट पवित्रा प्रुडंट नमस्कार